नमस्कार। मु सरोज कुमार पुष्टि भविष्यवाणी मो नुआ चैनल माँ भवानी माँ हरसिद्धिंकर दयारू मु किछि आपण को निज विषय भविष्य विषय आउ अतीत विषय किसी जनाया चाहूँगी। आज जानिबा धनुराशि विशेषज्ञ। धनुराशि मुख्य जानिया पड़े धनुराशि हूँ कौन। धनुराशि हूँ अग्नितत्व राशि। ताकर अधिपति होती बृहस्पति। बृहस्पति वर्तमान पंचम स्थान बा मेष घरे पदार्पण कर जहाँकि धनुराशि पंचम घरे बृहस्पति अछंती। केमिति अछंती ना राहुयुक्त हो अछंती। जेहेतु बृहस्पति आ राहु आपस युक्त होती पंचम घरे निज घर हूँ मेष घर। मेष घरे जेहेतु बृहस्पति मेष घर अधिपति हो निज घरे रही राहु को सतरे दुष्ट अछंती। सेथिपाई बृहस्पति फल जोटा भल फल शुभ फल कर्म फल सेटा हमको मिलूनी। धनुराशि विशेषज्ञर तृतीय रे शनि महाप्रभु अच्छा चलन कर तृतीय कुंभ घर। पंचम घरे बृहस्पति आ राहुयुक्त जहाँकि जुलाई मास ठारू अगस्ट मास जाए आमर जो राशि चलन बृहस्पति से हेले गुरु राहु से हेले राक्षस बा राक्षस गुरु एवं राक्षस बा नर राक्षस संयोग जोगु गुरुचंडाल जोग कह जाए। गुरुचंडाल जोग कह जाए। बृहस्पति पावर थाई मध्य से धनुराशि रे कौनसी भल फल आज पर्यंत दे पारि नाहंती। 2023 अगस्ट मास 17 तारीख धनुराशि ये गोटे भल समय। कहीं भल समय कारण धनुराशि नवम घरे कर्माधिपति सूर्य बा रवि पदार्पण करेंगे चलन करेंगे। करने द्वारा आमर जेकोसी कर्मक्षेत्र अनुजाई जेकोसी कर्मक्षेत्र संतान प्राप्ति बंधु मिलन विवाह ये काम आपणकर हम। शनि तृतीय घरे बा कुंभ घर अच्छा सेथिपाई माने बकरी रे भी मध्य अच्छा। आ गोटे कथा रवि नवम को जीवे वर्तमान सुधा नवम घरे बुध अच्छा भल पोजिशन अच्छी। बुधंकर जेहेतु नवम घरे आमर कर्माधिपति कर्म घरे अच्छा माने बुध अच्छा। काली के 17 तारीख को आसी भारी रवि ये गोटे भल जोग आस धनुराशि बहुत भल जोग आस। जो लोग मैंने भावुंट जे मो जीवन में किसी करें जे मोर धनुराशि मोर सदा बेले खराब भल होनी आगु को भल हेनी सेटा चिंताधारा करते आपणकर 2023 अगस्ट मास 17 तारीख ठारू कर्माधिपति कर्म घर को देखिए बा रवि बुध एकत्र हुई नवम घरे रहिबा द्वारा रवि आदित्य जोग सृष्टि हुए। 17 तारीख ठारू रवि
ସିଂହ ଘରକୁ ଯିବେ। ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଅଛି। ନଭେମ୍ବର 7ରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ରି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଧନୁ ରାଶି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଭଲ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବା ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତିବାର, ଗୁରୁଙ୍କ ବାର। ଏହି ବାରଟାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଭଲ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଭଲ ଥିଲେ ମନ୍ଦ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, କମ୍ ଭଲ ହେଉଛି, କମ୍ ଭଲ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 7.5 ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଧନୁରାଶି ତ ଶନି ପଳେଇଲେ ତ ଭଲ କାହିଁକି ହେଉନି। ଭଲ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉନି, ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଳନଟା ଆଜି ଯାକେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନି। ବକ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବକ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବକ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସବୁକିଛି ସ୍ଥିର ଧୀର ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବାର ଅଛି। କାଲିଠାରୁ 17 ତାରିଖ, ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ରବି ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ଆସିବ ହଳଦିଆ, ସୁନେଲି କଲର୍ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ବା ଗୁରୁ, ଆପଣ ବି ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ କାହାଠୁ ସଜେସନ୍ ନେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ସଜେସନ୍ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗେନି।